আমি ডক্টর সৌভিক রায় চৌধুরী, সিনিয়র ইএনটি সার্জন অ্যান্ড স্কালবেস সার্জন। আমি সোনোস্ক্যানের সঙ্গে বহুদিন ধরে যুক্ত। আজকে আমরা একটা ছোট্ট বিষয় নিয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই, যেটা অনেকেরই মনে এই মুহূর্তে হয়তো যে আমার জায়গাটা দেখছেন তার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগে যে মা ব্যথা, ये साइनसर व्यथा ना माइग्रेन व्यथा, ये किस तरह का दर्द है। आउटडोर में हर एक दिन कोई ना कोई आदमी आता रहता है और बोलता रहता है कि मेरे सर में दर्द है, डॉक्टर ने बोला है कि मेरा साइनस का इशू है। अब ये साइनस का इशू है कि माइग्रेन का इशू है, दैट इज वेरी वाइटल। আমাদের এই জিনিসটাকে সুন্দর করে যদি ছোট্ট একটা কাঠামোর মধ্যে আমরা বোঝাতে পারি তো আমাদের মনে হয় অনেক ইজি হয়ে যাবে কার কাছে আমাদের ওপিনিয়ন নেওয়া উচিত এবং চিকিৎসাটা কিভাবে করা উচিত। पहले बात तो यह है कि साइनस और माइग्रेन दोनों ही एक सर दर्द लेके प्रेजेंट करता है। अभी सर दर्द का नेचर कैसा है, अगर ये सर दर्द बहुत हेवी रहता है, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, इतना सर दर्द हो रहा है कि सर जाके फोड़ देने का मन कर रहा है, कोई भी बात से चिड़चिड़ापन लग रहा है, उल्टी टाइप का लग रहा है, ज्यादा लाइट भी पसंद नहीं आ रहा है, तो ये अक्सर माइग्रेन होने का चांस ज्यादा रहता है इसमें। और साइनस का दर्द कैसा रहता है कि सुबह आप उठे, एक अच्छा नींद लेके उठे, फिर भी आपको लग रहा है कि सर पूरा भारी है, पूरा क्लोज्ड है, नेजल कंजेशन है, नाक से सांस नहीं ले पा रहे, और ये कंटिन्यू प्रोसेस होता रहता है। मगर सर दर्द का टाइप बहुत ज्यादा नहीं होता है, মানে মাথা ব্যথাটা যদি খুব তীব্র হয়, যদি খুব বেশি হয়, খুব সিভিয়ার হয়, সঙ্গে যদি আপনার বমি ভাব থাকে, বিরক্তি ভাব বেশি থাকে, তাহলে সেগুলো ইউজুয়ালি মাইগ্রেন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু মাথা ব্যথাটা যদি একটা ভার ভাবের মতো হয়ে থাকে, সেটা এখানে হতে পারে, সেটা এখানে হতে পারে, সঙ্গে নাকটা বন্ধ ভাব, তাহলে সাধারণত সেগুলো সাইনুসাইটিস বা সাইনাসের সমস্যা হওয়াটা সম্ভাবনা বেশি। अभी साइनस क्या बीमारी है? नहीं, साइनस बीमारी नहीं है। साइनस हम सभी को लोगों के पास रहता है, जो हवा भरा कुछ जगह रहता है स्कल के अंदर। क्यों रखा जाता है? ताकि हम लोगों का सर थोड़ा हल्का रहे और इसमें हवा भरा हुआ रहता है। साइनस का बहुत सारा अलग काम भी रहता है, वो बात का बात है, मगर साइनस सभी के पास रहता है। साइनस कोई बीमारी नहीं है। साइनस যখন ব্লক হয় তখন সেটার থেকে হয় साइनोसाइटिस, जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं सर दर्द लेके। अब ये साइनोसाइटिस का दर्द कैसा होता है कि भारीपन रहता है, साथ में बुखार भी हो सकता है, थोड़ा ठंडा लगने का आदत भी हो सकता है, আবার ঠান্ডা লাগা ছাড়া জ্বর ছাড়াও হতে পারে, যেখানে কন্টিনিউয়াস একটা মাথা ভার ভাব থাকতে পারে। এবার এই সাইনাসের ব্যথাটা কিন্তু যখন ইনফেকশনটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে তখন সাইনোসাইটিস হচ্ছে, যেটা অ্যাকিউট বা ক্রনিক সাইনোসাইটিস। এটা কি করে বোঝা যাবে? সেটা একটা হচ্ছে এক্সামিনেশন করে বোঝা যাবে বা সিটি স্ক্যান করতে হবে, আর কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সার্জারিরও প্রয়োজন হতে পারে। माइग्रेन आबार की, माइग्रेन का दर्द होता है एकदम तेज दर्द, दिमाग फोड़ने का मन करता है, दब 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 करके होता रहता है। এটা কাদের হয়? যে কোনো বয়সী লোকদের হতে পারে, কিন্তু ইউজুয়ালি দেখা যায় মিডিল এজেড বা ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে বেশি। কারণটা কি? লাইফস্টাইল ডিজিজ মাইগ্রেন। যত বেশি আমরা এই মোবাইল দুনিয়ায় চলে যাচ্ছি, যত বেশি টিভি মোবাইল থেকে দীর্ঘ সময় আমরা রাতে জেগে থাকছি, খাওয়া দাওয়া রুটিনটা আমাদের পাল্টে যাচ্ছে, একটা অস্বস্তিকর স্ট্রেসফুল জীবনের মধ্যে দিয়ে যাপন করছি, তত আমাদের এই মাইগ্রেনের সমস্যা জাকড়ে বসে আছে। और अभी ये बोल रहा है परिसंख्यान कि माइग्रेन अर्बन पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट एक कॉमन बीमारी बन चुका है। हर एक 2 आदमी में 1 आदमी में माइग्रेन का इशू होता रहता है। माइग्रेन किंतु কিছু লাইফস্টাইলের পরিবর্তন। সুতরাং শুধু মাইগ্রেন আমি ওষুধ খেলাম তা করলে হবে না, তার সঙ্গে আমার নিজেকেও কিছু জিনিসকে পরিবর্তন করতে হবে, তবে মাইগ্রেন থেকে আমি মুক্তি পাবো। আজকে এই ছোট্ট টপিকটা নিয়ে কেন আমি আলোচনা করছি? কারণ এই মাইগ্রেন আর সাইনাসের ব্যথা এতটাই আমাদেরকে অপারগ করে দেয় যে আমরা মাঝে মাঝে দিশেহারা হই যে আমরা কি করব। এখানে ছুটে বেড়াই, ওখানে ছুটে বেড়াই, প্যারাসিটামল খাই, স্যারিডন খাই এবং নানা যা যা হাতের সামনে আছে সেগুলো খেতে থাকি, কিন্তু মুক্তি পাওয়া যায় না। যখন আমরা পেশেন্টদেরকে একটা রাস্তা দেখাই তখন তারা যে কী পরিমাণে খুশি হয়, কী পরিমাণে আনন্দ পায় এবং এটার থেকে যে বার হওয়া সম্ভব হয়, ওদের যে লাইফের সমস্ত একটা আউটলুকটাই বদলে যায়, এটা কিন্তু সত্যি মানে একটা প্রাপ্তির বিষয়। तो मैं हर एक आदमी जो भी ये देख रहा है सभी को बोलूँगा कि सर दर्द अगर हो रहा है वो दवाई के साथ भी ठीक हो सकता है, वो ऑपरेशन के साथ भी ठीक हो सकता है, मगर आइए एक बार दिखाइए। ईएनटी वाले हैं हम लोग एक अच्छा बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है सोनोस्कैन में हैड, हम लोग जो हैंडल करते हैं सारे चीज़। कभी कभार कुछ टेस्ट का भी ज़रूरत होता है, मगर ये ठीक होना है और हो सकता है। सो दैट्स इट।
क्लोजिंग माई स्मॉल टॉपिक ऑन एंड इसी के साथ मेरा नमस्कार। थैंक यू।